नमस्कार. समेस्तांक भक्तिभावाचो येवकार. 19 एप्रिल 2026 वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया म्हूण एक शुभ कार्याची परब. आणि ह्याच दिसा आमी मनयता भगवान परशुराम जयंती. मांडवी प्रोमेनाद दर्यादेगेर भगवान परशुरामाची भव्य दिव्य मूर्ती 21 जून 2023 सालान स्थानापन्न जाली. गोंय सरकाराच्या वतीन आज परशुराम जयंती दिसा गोमंतक जनक भगवान परशुराम अवतरण महोत्सव 2026 हाचें आयोजन केल्लें आसा. ह्या भगवान परशुराम मूर्ती परिसरांत रंगीत रोशनाई बरोबरूच आध्यात्मिक संगीत सुरांच्या गजेरांत गंगा स्टायल आरती सादरीकरण करतले अशेंच समजता. वातावरण बरेंच प्रसन्न आनी भक्तिमय घडोवन येतलें हातूंत दुबाव ना. पूण आमी सगळ्यांनी एक लक्षांत घेवपाची नितांत गरज म्हळ्यार भगवान परशुरामांच्या नदरे मुखार मांडवीच्या सळसळणाऱ्या ल्हारांचेर तरंगणारे गॅमलिंगचे कसिनोंची नामुश्की. तशें पळोवपाक गेल्यार आजकाल टुरिस्टां बरोबर आमचे लोकल्सांचें ह्या कसिनोच्या रोशनायेचें आकर्शण वाडयता. मांडवी न्हंयच्या उदकांत चकाकणारे रोशनायेचें प्रतिबिंब तर खूबच सुंदर आनी मोहीत करपा सारकेंच दिश्टी पडटा. तेन्ना हांगाचे टॅक्निशियन म्हणा किंवा ऑर्गनायझर हांचे कडेन एकूच मागणी की आज घडोवन येणारे भगवान परशुरामाच्या भोंवतणी रोशनाईचें इतकें बरें प्रदर्शन करचें की समोरच्या सगळ्या कसिनोंच्या लायटी फिक्यो पडपाक जाय. आनी तशें जालें जाल्यारूच ही खरी आमकां सरकाराच्या वतीन गोंयकारांक आनी हेर भोंवडे वयल्या भक्तगणांक एक भांगराळी पर्वणीच फावो जातली अशीच आमची आशा आनी इच्छा पूर्ण जावं म्हूण देवा धर्मा कडेन आतुरतायेची हात जोडून मागणी. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.